ubuzima abakristo benshi tubayeho, maisha wa Kristo wengi ambao tunaishi, benshi tubayeho kubera ibyo tubayeho nabi, kubera ibyo twatura. Wengi tunaishi vibaya kutokana na yeye tunakiri kwa ibyo twatura ku bwacu, yale yenyewe tunakiri kwa ajili yetu, ibyo twaturira ishengero tumenga twibaza ngo ni association y'abantu, yenyewe tunakiri kwa ajili ya kanisa tukidhania kwamba ni shirika la watu, tukarengana ugasanga umuntu aratura nabi ku gihugu cyamwibarutse, atakinda afise, atakindi cyo mwana uburenganzira bwo kuja hanze. Tunavuka mpaka tunakiri vibaya kwa nchi, mtu anakiri vibaya kwa nchi yake na wakati aweze kupata nyingine nchi. Unkundire ndakugabishe, unikubalie wewe nikutahadhari, ndakuyagishe kuri ibyo bintu byose iyo uvyatura nabi ingorane yawe, nikuongeleshe kwa mambo hayo yote unapokiri vibaya yenyewe. Icyambere mubwire ko iyo watura kwishengero ubanza utahure ko rifise nyiraryo ryavuye mu bwenge bw'Imana, nta mwana w'umuntu yo kuri ishengero atari Imana yo mwijuru yonyine. Cha kwanza unapokiri vibaya kwa ajili ya kanisa, ujue kwamba kanisa lina mwenye ngaro, halikutoka kwa mwanadamu, limetoka katika akili za Mungu. Kandi iyo Mana nishobora kubyihanganira na tena huyo Mungu aweze kuvivumilia hata kidogo. Iyo nico gituma nkunda kugayagisha abantu, na ndio sababu napenda kuongelesha watu. Ko wagize Imana ikakwiyereka ukamenya Imana atari uko bagusomeye muri Biblia. Wewe umepata bahati kujua Mungu wewe mwenyewe bila kusomea katika Biblia. Ko wagira ubuntu Imana ikagufinisha igakora n'ibindi bitumi uyibona. Kwa Mungu wewe umepewa neema, Mungu akakudekesha kufanya na vitu vyenye vinafanya wewe. Si wose bamenye Imana mu rugezo twe tumaze kuyirumenya. Sio wote wenyewe wanamjuaga Mungu kwa kiwango bacho. Nico gituma nkunda kuyagisha abakristo ntitukamenya Imana. Ndio sababu napendaga kuongelesha wakristo tujye tukamuzowea abantu batura nabi kwishengero ry'Imana. Watu wenyewe wanakiri vibaya kwa kanisa la Bwana. Icyambere umurwaniza akora hitakuza ahitaronka uburenganzira bwo kukuzanira inkurikizi vuba. Wata kwanza Kenya Birisa napata ruhusa ya kuletea mazao haraka. Naho umukozi w'amavuta, no umukozi ufise Imana yahaye ibango rikomeye, hata kama ungelikuwa ulikuwa mtumishi wenye upako, mtumishi mwenye Mungu amepatia kazi kubwa. Icyambere ucumarwa inkomezi. Cha kwanza hapo unafikuna amali. Ico nico kimenyetso cyambere kikuba. Hiyo ishara ya kwanza yenyewe nafikana tokea. Icyakabiri cucika intege mu muhamagaro kandi uwuzi. Kingine unafikuna kata tamaa kwa wito, na wakati wito wako na ujua. Abadaimoni baba benshi muri presence yawe. Mapepo yanakuwa mengi kwenye wito wako. Ibyo wahora ubaneshamo babo bakaba aribo bakunesha. Kuna washinda wanafikana kuwa wewe wao ndio wanakushinda. Kuko bacaba kugira kububasha. Sababu wanafikana kuwa na uwezo. Kubera Imana iba yagukuye kama bako. Sababu Mungu anakuwa ameondoa mikono yako juu yako. Ico ni kimwe mu bintu bihora bitubambwira ngo nyabuneka twe twamenye Imana, tuzirinde aho twoshika hose, ibyo twoba byose nituze tumenyera Imana, tuzokwame twiciye bugufi. Ibyo ni mojawapo mwa vitu ambavyo vinakuwa nasema tusije tukamzoea Mungu kwa vitu vyote tunavyofikia, kwa mahali popote kuje tunaweza tukafika tusimzoee. Waya mahirwe umurwanizi kuguhahaza sur ordre de Dieu. Unakumepatia fursa Ibilisi ya kukuonea akiwa amepewa ruhusa na Mungu. Kugihugu nahone na tena kwa ajili ya nchi. Nahone Imana ni kwihanganira kuko ubuteye abandi bana magorwa. Na penyewe Mungu aweze kuvumilia sababu unakumesababishia matatizo watu wengine. Hariho ibintu Imana ihana wowe cyane n'abana wabyaye. Ukwegeye n'abana wowe wabyaye. Mungu anakupika na kuadhibu sana wewe na kizazi chako. Kugotea kizazi chako. Kubera ubuteje abandi ngorane. Sababu unakumesababisha matatizo watu wengine. Muri iyi si kenshi uheza nabi. Katika ulimwengu huu mara nyingi unamalizanga vibaya. Nagira unkundire mpave mera heza mbibutsa. Nataka nikuje nimalizie nikiwakumbusha. Mpave mera heza mbibutsa. Ndakuja kumaliza nikiwakumbusha. Kubaho ubuzima bwo gucungera ibyo tuvuga nivyo twatura, ivyo nivyo dukwiriye mu buzima bwacu gusaba Imana ngo tuzohera heze tumeze uko. Tuishi maisha yetu tukichunga sana byenye tunasema na byenye tunakiri. Ndio byenye tunataka kumwomba Mungu. Nibyo umuntu akwiye gusaba Imana cyane. Hivyo ndio byenye mtu anataka kumwomba Mungu sana. Tugasaba Imana kumwomba Mungu ngo iduhe ubwo bubashi, ila tupatie uwezo huo. Mungundire dukomera amashi menshi. Mengi sana Mungu. Dusaba Imana ngo Mana tumombe Mungu eti Mungu duhe ubwo bubasha, tupatie uwezo wo gushobora kurimbura ibyo tuvuga, ya kuweza kuchunguza yenye tunasema n'ibyo twatura na yale yenye tunakiri mu kanwa kacu kwa kinywa chetu. Ibyo nivyo kunda, hayo hayawezekani. Ni byiza kubisabira inkomezi Imana. Ni vizuri kubiombea nguvu kwa Mungu. Nagira ngubwiza ukuri. Nataka nikwambishe ukweli. Ururimi ni igihimba gito cyane. Ururimi ni kiungo kidogo sana. Mugabo gifise gishobora
gutuma ubaho neza cyangwa ubaho nabi, lakini kenye kinaweza kusababisha wewe uishi vizuri au uishi vibaya. Ni ushobora kurukoresha mu bintu byiza rukagira inyungu nziza. Unaweza kukutumia kwa vitu vizuri na unakuwa na faida nzuri. Mugabo no munsi nifuje kwigisha cyane kwibanga, lakini leo nimetependa nigusie cyane kwa siri. Siri. Ibanga ry'ururimi. Siri ya ulimi. Ibanga ry'ururimi. Siri ya ulimi. Sinzi cyo wumvise. Sijui chenye wewe umesikia. Biblia tubwira ngo, Biblia tuambia kwamba kubaho twiyumvira imbere yo kuvuga, kuishi tukifikiria kabla ya kusema, ukiyumvira kabiri, kufikiria mara pili. Ikintu uvuga mbega gifisa akamaro ki? Kitu chenye unasema je, kina maana, kina faida gani? Mbega wonda kibali abongiye kuyirera maziki? Je, mwenye naenda kuambia hivi inakuwa na faida gani? Biblia dusaba kumva cyane mbere yuko tuvuga. Biblia tuomba kuwa wepesi wa kusikia kabla ya kusema. Mwangunde tukakomera bashi beshi cyane. Tupiga makofi mengi sana. Kumva cyane, kusikia sana, kumviriza gose, kusikiliza sana. Hamu ukavuga ikintu uvuga ati mfise intumbero iyi, alafu unakuja kutamka kisema mimi nina lengo hili, mfise intumbero iyi, mimi ninalo lengo hili, mfise intumbero, mimi ninalo lengo hili. Ndibuka umutamu umwe, nakumbuka mzee mmoja iwacu ruguru wa kwetu huko Milimani. Yaratunze cyane, alikuwa ni tajiri sana, aratunga akawa tajiri, muga yarafise problem, ila alikuwa na shida, yarafise ikintu cy'amanyama, alikuwa na shida ya alikuwa na masifa, yahora ku alikuwa na yari umukomerisa sempre, alikuwa mugabo afisize, alikuwa ni mfanyabiashara wa kawaida lakini mwenye pesa nyingi. Muga yarashavura vuba cyane, lakini alikuwa na asida ya haraka sana. Yarakubita abashefu, abantu bose batinya, yarafise n'ingufu akabakubita, hama agaca avuga ngo nzotanga inoti hejuru. Alikuwa anawachapa watu wenye vyeo, hata watu wengine wanaogopa, lakini anasema mimi nitawachapa nifike natoa rushwa. Birashikaho bitoroha katanga iyo noti. Ikafika mahali ambapo alikuwa hawezi kutoa rushwa. Baramuhana acara kibimuviramo gukena. Alafu hivyo vikafika natokea kuwa sababu ya kuwa maskini. Acabaho ubuzima. Akafika naishi maisha mabaya. Arashika igihe kimwe, akafika kipindi kimoja, igihe kimwe babaze gukena muri familie. Siku moja walipokuwa wameshakuwa maskini katika familia yao, ataha muhira, akaenda nyumbani, asanga umugore yamutekeye ubugari nirengarenga. Akaenda nyumbani akakutana mke amempigia ugali, amsongea ugali kwa mchicha. Yari umuntu w'umuzungu amenyereye amapura menshi, ibintu bitandukanye. Alikuwa ni mtu wa kusilimka mwenye nazoea meza tofauti, chakula kizuri. Ariko ubuzima bwari bwarahindutse, lakini maisha alikuwa megeuka. Hama ashikashwanira umugore ati ibiri byo nteke. Alipofika nyumbani akafika na msilikia na kumshwania mkeo, akasema hiki ndio chakula ambacho umeniandalia. Umugore yaramushavuriye kubera ko bahuye n'ibihuhusi kubera imyitwarire yiwe. Mke alikuwa amemsilikia sababu alikuwa amekutana na zoruba kutokana na mwenendo wake. Acari yaranja ateka indya nta narasu yamuhaza kumutuka. Akafika na jaribu kisha kutengeneza chakula bila kupewa hela, aramukarira kuemea, lakini akamkasirikia. Umugore aramwikoza, mwanamke sasa mugabo amwihoza, amwereka nk'akanyaro nyine anumye, yanga gusohora ijambo arinumira, mugabo amuvyimbiye. Mwanamke akajinyamazia, lakini akanyamaza kwa hasira, akavimba, amwereka ko amuvyimbiye, akamuonyesha kama kweli amemvimbia, amwereka ikintu kimeze nko kunuma, mugabo amukengereye. Hari abantu bafite experience kimya, lakini akiwa ameonyesha na kiburi tena. Hama umugabo acakora ibintu byidega bitabaho, asoba muri zandya muri sarara zisobamo. Sasa ule bwana akafanya kosa ambalo alikuwa hajawahi kutokea, akakojolea katika kile chakula. Umugore acaramwatura ngo uragapfubuze n'ibingi tugenda mwibarabara ugapfubuze n'ishati, aramwatura. Erega byabaye uko nyene. Ule mwana mama akafika na kili maneno akasema ukufe bila kuwa na mavazi, ukufe ukizerera barabarani, n'ibingi uragapfuta bibonye uri gukengera, na hiki chakula sirudi kukipata wewe. Bose mu muryango bahise babaho ubuzima bubi cyane. Wote kafitika familia walifika na ishi maisha mabaya sana. Umuvumo wo kubura ibyo barya waciye ubajako. Umuvumo wo kubura ibyo bafungura, laana ya kukosa chakula ifike natokea kwao. Bose ubuzima bwo gufungura burahera. Wote maisha ya kula ikafika na kubera ko amwatuyeho, yatuye ibyo bintu bice bifata umuryango wose, sababu n'abana babaca bigenderamo. Sababu amekiri hayo maneno akafika na wote. Iyo twatura byashikira twebwe twenyene basi. Basi yale yenyewe tunakiri yangekuwa natutokea sisi. Hari ibintu twatura bigatera ingorane ishengero. Kuna mambo yenyewe tunakiri yanatapelekea matatizo kanisa.
hariho abantu basengera nabi ishengero, kuna watu wenye wanambeaga vibaya kanisa, hariho abantu batifuza ko dutera imbere, kuna watu wenye wataki tusonge mbele. ubabwirwa nuko Unawaambiwa bo babona amakosa nibabona byo wao tugeze. wanaona makosa, waone kwenye tunafikia. Ubusanzwe mu buzima bw'umuntu, Kawaida katika maisha ya mwanadamu abantu ko buri, watu wako na aina mbili. hariho abantu bashima, Kuna watu wenye kushukuru, naho hoba hari ibibe bagashima ku byiza babona. hata kama pako mambo mabaya wanashukuru. Hari kwa mema abandi wanaona. byose Kuna wengine ambao wanaona kama mambo yote ni mabaya, hakuna chenye wanaweza niko kushukuru. umuntu, niko abantu baremye. Ndiko jinsi watu Rero wameumbwa. umugwanizi akora kuri irya karaktere, Sasa ibilisi anafika na gusia, anatumika kwa ile tabia. ugacubaho mu buzima widodomba watura ibintu bibi. Unafikiri unaishi katika maisha ukinungunika, ukikiri Kimwe mambo no mabaya. kubwira utazibagira, Kimoja tena nataka kuambia, utabona sitosahau. ko umuntu yidodomba, umuntu yidoga cyane na mwemu yera aramuhunga. Ukumbuke kwamba mtu mwenye manunguniko sana, Mwemu huyo yera Roho shaka Mtakatifu twame anamkimbia. tunezerewe. Roho Mtakatifu Tunezerwe. anataka tufurahi. Mwibuke ijambo twize ku munsi wa Mungu, Kumbuke neno lenye tunasoma Jumapili mu Mungu iliyopita. tugakomera amashi menshi menshi, Tupige makofi mengi sana. twame Mungu. dushima, Tubaki tunashukuru. twame dushima, Tubaki tukishukuru. twame dushima. Tudumu katika shukrani. Yabesi yinginga Imana, Yabesi akamsihi Mungu. Yabesi aririra Imana, Yabesi akamlilia Mungu. atakambira Imana y'Abisirayeli, Akamlilia Mungu wa ati Israeli. cyamukaba umugisha Mana. Akaborai tungelibariki Nibyo Mungu. Ni kweli wameniita Banyise Yabesi. magorwa, Wakanita mateso. banyise tabu, Wakanita tabu. icyamukaba umugisha, Borai tungelibariki. ukungura urubibi ugakuraho uburimbi nashyiriweho n'umurwanizi, Na kuondoa mipaka ambayo nimewekewa na ibilisi. ukuboko kwawe kukagenda kunda mu byo ncamo. Ndabona probleme, ndabona ingorane, Na kuja- banyetuye ko nabi, banyetuye ko magorwa. Na kuja kunibariki kaya yenye iko nafanya, sababu naona mambo mabaya, wameikiri vibaya juu yangu. Banda ukandinda ibyago, Unilinde na matatizo. ndabona akantu hakaza ibibazo, Naona kitu lakini panakuja na ndabona ko shida. iyo unciriye inzira Mana iyo nciriye inzira mpita mbona intambara, Naona Baba unaponifungulia njia unatengeneza Mitambo njia. ni ndwara. Napika naona vita, naona ndabona ko magonjwa. hari ikibazo. Naona kama kuna tatizo. Uyu mugabo Yabesi yariyumvira, Huyu bwana Yabesi alikuwa anafikiria. aravuga bishobora kuba bivana no kuba nariswe izina ribi. Akasema inawezekana inatokea Mama kwa nimeitwa jina inavyaye, libaya. Mama ari mu alizaa, machungu, akiwa katika ari mu machungu, magorwa, akiwa katika mateso, ari mu marira, akiwa katika machozi. yabyaye ari mu bibazo, Alinizaa kwa shida. akanshikana namugoye, Akanikisha kwa usumbufu. cyangwa victime, Nikafika na kuwa mwenye akanyita fikira. tabu, Akafika na none ngiye nikamata gufata mateso. itabu, Sasa nanjye nakuja niko mfata, tabu. none rero Mana yanjye, Kwa hiyo sasa Mungu Mana wangu, y'Abisirayeli, Mungu wa Israeli, icamukama umugisha, right ungelibariki. uko ukashingura uburimbi, Na kuniondolea mipaka. ukungura urubibi Na rwanje, kufungua urubibi rwanje, na kufungua ulimi wangu. niwemera uburimbi nashyiriweho, Usikubali mipaka ambayo nimewekewa. kundamira ukuboko kwawe kukagenda Na mkono wako uje kunisaidia. kurinda ibyago. Unilinde na Hariyo mateso. Imana babaye kutiyeho iryango. Kuna maisha ambayo watu wanaishi sababu wamekiri vibaya. Urashobora kuba waratuweho nabi na nyogokuru wawe, Unaweza kumekiriwa vibaya na bibi yako papa kizee. wawe ashobora gupfa yaratuweho nabi Baba n'ubumenyi, yako anaweza kufa amekiri vibaya juu yako. ukabaho mu bibazo bigoye, Alafu naishi kwa shida. mama wawe akaba yarakwatuyeho Mama nabi, yako kama amekiri vibaya juu uragapfa yako. wangara, Wewe ukufa uragapfa kizerera. utacubonye, Ukufa bila kupata kitu. urakabura amahoro, Wewe ukose amani. ibintu bibi cyane muri Afurika. Mambo mabaya sana katika Abantu iyo Afrika. bashavuye baratura nabi Watu ku bana babo, wakikasirika wanakiri vibaya kwa watoto wao. nta wundi yabigutabara, Hakuna mwingine wa kusaidia. nukuri kuba warabyihweje nka Kuwa wewe Yabesi, umeweza kuchunguza kama Yabesi. ukaba mu karago, Unasogea Mungu na kinda katika ukarira Imana, kumulilia Mungu. ukabwira Imana ngo ndabona Na ikitagenda, kumwambia Mungu naona chenye ndabona kitenda vizuri. ntubaka, Naona ntubaka. sijengi, sipati ndoa. Urashobora kuba waratuweho nabi na shangazi, Unaweza kumekiri vibaya na shangazi urashobora yako. kuba waratuweho nabi na bosi, Unaweza kumekiriwa vibaya na bosi urakeneye wako. kwinginga Imana nka Unataka Yabesi, kumsihi Mungu kama Yabesi. ukabwira Imana Kumwambia Mungu yugurura urubibe. afungue Hari urubibe mipaka. washyiriweho, Kuna mpaka hari ambao akarimbi umewekewa. washyiriweho, Kuna mpaka ambao ukuboko umewekewa. kwawe, ukuboko kwawe kundamire Mana, Mkono wako Mungu nakeneye nisaidie. umugisha, Nahitaji baraka. nabona ibibazo, Naona matatizo. namana ibirwara, Nabaki na magonjwa kila nakeneye siku. protection, Nataka ulinzi nakeneye wako. abasirikare mu Nahitaji mubiri, jeshi katika nta mwili n'umwe wangu. bagura muri botike ntibahari, Katika duka muri hakuna. farumasi ntabahari, Katika famasi hakuna. nakeneye Mwami, Nahitaji dufise Mungu. Imana Tunaye Mungu yandika indwara, ambaye anakwamisha dufise magonjwa. Imana Tunaye ikiza Mungu indwara, ambaye anaponya magonjwa. dufise Imana itanga. Tunaye Mungu wa ajabu. Kirazira kugenda ubona ikasorobo,
ni marufuku kutembea ukiona pako kasoro. Waibonye. Umeshaona kama kuna kasoro. Hapo fika unaelewa. Unashaka kubuzira ko watuweho nabi. Inawezekana wewe unateswa kwa ajili ya kwatugwaho nabi n'umugabo wawe. Unaweza kukiriwa vibaya na mume wako. Unashaka kwatugwaho n'umugore wawe. Unaweza kukiriwa vibaya na mke wako. Ingaruka zikakubako. Alafu matokeo yanakutokea kweli. Ingaruka zikakubako. Matokeo yanakujia. Tunashaka kubaho ubuzima mu gihugu. Tunaweza kuishi maisha katika nchi. Kubera batuye nabi kera. Sababu walikiri vibaya upo hapo. Kweli cyakoreweko. Na hicho kimeshughulikiwa sasa. Nicho gituma abahizi basengera igihugu. Na sababu wachuje wanaombea nchi. Mu nkudi tugakoma menshi.